Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la restitution des connaissances concernant page 34 وفي الفيديو اللي جاي Inch'Allah غادي نشوفوا page 35. Alors, بالنسبة les réponses يعني الأجوبة ولا les éléments de réponse غادي نشرح لكم les exercices غادي نعطيكم les éléments de réponse. Après غادي نعطيكم كما ديما يعني كما كندير كنخلي لكم les réponses في الاخر ديال الفيديو كتلقاو les réponses مكتوبين باينين لانه لو فيت انني يعني نامبريميهم ما كيبانوش ف يعني كنصورهم كنخليهم لكم دونك في الاخر ديال الفيديو سو فورم دي زيماج اللي هما كلير ونيت وباينين باش تقدروا تشوفوا يعني لي ريبونس كوم يلفو. الوغ السؤال الاول ريبوندي اون اون فراز. دونك عندنا هذا كيستيون comment montrer qu'un être vivant dégage de dioxyde de carbone. يعني كيفاش نقدر نجوستيفيو ولا يعني نبين ان واحد الكائن حي كيطرح ثنائي اكسيد الكربون. الوغ هنا كنشوفوا التجربه ديال لود شو ماء الجير. دونك lorsqu'un être vivant donc dégage un gaz qui fait troubler l'eau de chaud يعني اللي كيعكر ماء الجير سيتادير راه كيطرح ثاني اكسيد الكربون. دائما الكاشف ديال CO2 هو لو دو شو. عقلوا لها مزيان اي تجربه بغيتو تجوستيفيو ولا تبينوا بانه كاين CO2 ثاني اكسيد الكربون دونك سي لو دو شو. ماء الجير هو الكاشف عن وجود ثاني اكسيد الكربون. شنو توقع عليه؟ يتعكر يعني كيولي عاكر كيبان لك في الاول تيكون لامبيد صافي ما كيبانش يعني ما عنده حتى شي لون. ابري دونك لو روجيت ديال CO2 كيولي تروبلي. كيسكو لا ريسبيراسيون؟ دونك هنا لا ريسبيراسيون غادي نشرحوا يعني هاد العمليه هذه ديال لا ريسبيراسيون التنفس. دونك لا ريسبيراسيون est un processus biologique qui se manifeste par l'absorption donc par un être vivant de dioxygène. إذا عندنا يعني استنشاق ثاني أكسيد ولا ثاني الأكسجين باردون وطرح ثنائي أكسيد الكربون. دونك التنفس هي واحد العملية هو واحد عملية بيولوجية يعني كتكون عند كل الكائنات الحية من خلالها أنهم كيدخلوا اللوكور ديالهم الأكسجين وكيطرحوا ثاني أكسيد الكربون. Qu'est-ce qu'une trachée chez un insecte? شنو هو التراشي؟ Donc بالنسبة les trachées sont des voies aériennes qui assurent chez les insectes les échanges donc par les échanges de gaz respiratoires entre l'air et les différents organes du corps. Donc les trachées هي واحد لا بارتي اللي كتكون donc à la surface ديال le corps ديال l'insecte هي اللي كتخلي داك ليشونج بين داخل الجسم وبين l'air atmosphérique. السؤال الثالث retrouvez les affirmations qui sont vraies ou fausses, justifiez votre choix ou bien votre réponse. Donc le professeur demande comment les poissons peuvent-ils respirer dans l'eau. كيفاش les poissons كيتنفسوا في l'eau. Donc عندنا trois élèves répondent. C'est parce qu'il sort du temps à autre la tête hors de l'eau. Donc c'est faux. بالنسبة لهذا الجواب هذا خطأ. Donc c'est parce que l'eau contient de dioxygène dessous. Donc c'est vrai. الماء فيه l'oxygène دايب. C'est parce que leurs branchies leur permettent de prélever du dioxygène. Donc c'est vrai. لأن les poissons بعدا n'adoptent pas les comportements ديال يعني يعني notre comportement c'est-à-dire عندنا واحد respiration pulmonaire ما عندهاش تنفس رئوي. كاين عند الدلافين هما اللي عندهم تنفس رئوي. alors بالنسبه لي بواسون عندهم تنفس برونشيال c'est-à-dire هاد لي برونش هادو كيدخل منهم الاكسجين اللي كيكون دايب في الماء و كيتنفسوا يعني برونشيالمون. دونك ولا كنقولوا بان عندهم واحد التنفس برونشيال ريسبيراسيون برونشيال. دونك جاوبنا على السؤال الثالث. الوغ غادي ندوزو هنا السؤال الثاني دونك لوطر بارتي retrouver les affirmations vraies. دونك بالنسبه لل1
sac dont la paroi mince est très richement vascularisée. Donc واش كنهضروا على les branchies, les trachées ou bien poumons ou bien stigmates. Donc bien sûr كنهضروا على branchies. Orifice respiratoire des insectes. Donc بالنسبة l'orifice respiratoire des insectes, alors عندنا A, stigmate. Donc le stigmate ou bien les stigmates. A, ماشي B, donc c'est A. بالنسبة C, tube conduisant directement l'oxygène aux cellules. Wesh poumon, branchies, trachées ou bien stigmate. Alors ce sont les trachées. Donc هما اللي كيكوندويزيو لينا ولا كيديو لينا ديريكتومون l'oxygène vers les cellules. شفنا هاد النوع ديال يعني التنفس شي دونك لو كريكي. les vertébrés aquatiques. les vertébrés aquatiques هما الثدييات المائية اللي كتعيش في الماء. respire tout avec des branchies alors que non. شفنا لو كا ديال لي دوفون الدلافين ما عندهمش تنفس برونشيال, عندهم تنفس pulmonaire. donc B. donc B, c'est-à-dire faux. Alors d'abord غادي ندوزو السؤال الرابع. sur votre cahier, utilisons uniquement les chiffres et les lettres reliés par une flèche chaque animal avec son milieu de vie et ses organes de respiration. عندنا les milieux de vie. donc عندنا إما l'air ولا l'eau, donc aérien ولا aquatique. عندنا البومون, عندنا البرونشي, trachée. donc هادو هما les organes de respiration. وبالنسبه لي زيكزامبل اللي عطاونا كريكي ميغراتور, لابان دو فان كوما ترويت, وعندنا سومون دو فونتين, وعندنا لي ماس روج. غادي نكتبوا غير دونك لي لتر قدام كل حيوان. نكتبوا اللتر اللي عنده دونك واش تنفس ايريان ولا اكواتيك, ولي زورغان واش بومون ولا برونشي ولا trachée. كريكي ميغراتور دونك سي اير trachée. lapin c'est A, air poumon. De fin commun c'est D, au poumon. Truite, عندنا B, c'est au branchie. Semence de fontaine B également au branchie. Et limace rouge, عندنا A, air poumon. غادي ندوزو دابا السؤال الخامس. rédiger une phrase. Pour chaque phrase, utilisez les mots proposés. Alors, بالنسبة donc A عندنا O, عندنا branchie, poisson, respirer. donc هنا نقدروا نقولوا les branchies permettent aux poissons de respirer dans l'eau. alors بالنسبه لي ريبونس غير تبعوا معايا, راه غتلقاوهم مكتوبين في يعني في الاخر ديال الفيديو. 6 compléter avant. donc B, poumon, trachée, air, respirer. donc les poumons et les trachées assurent la respiration dans l'air. C, عندنا être vivant, dioxygène, dioxyde de carbone. donc هنا نهضروا على la respiration. donc نقولوا les êtres vivants consomment le dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone. 6 compléter le texte en attribuant chaque lettre le mot qui lui correspond. donc chez le poisson عندنا l'eau. donc chez le poisson l'eau entre donc par هنا غنديروا la bouche et ressort par les branchies. bien نكتبوا les branchies. donc ce mouvement, le mouvement d'eau est créé par les mouvements respiratoires de la bouche et des opercules. donc بالنسبة للدي غنكتبوا opercules. alors passons d'abord l'exercice numéro 7. sur votre cahier, en utilisant uniquement les chiffres et les lettres, reliez les différents gaz présents dans l'air ou dans l'eau à la respiration des êtres vivants. donc dioxyde de carbone de l'air, donc avec eux, augmente lorsqu'un mammifère est enfermé dans une enceinte. c'est-à-dire انا كيبقى كيطرح ثاني اكسيد الكربون, وبالتالي غادي تزاد الكونتيتي ديالو ولا الكونسونطراسيون ديالو في هذاك لونسينت. بالنسبه ل dioxygène de l'eau, donc c'est avec D, et dissous dans l'eau كيكون دايب في الماء. dioxygène de carbone dans l'eau, ثاني اكسيد الكربون في الماء, donc augmente sous l'effet de la respiration des poissons, bien sûr لان les poissons هما اللي كيتنفسوا في الماء. dioxygène de l'air, donc
et utilisé par les êtres vivants terrestres اللي كيعيشوا في البر الحيوانات البرية. diazote. Donc بالنسبة لو diazote non utilisé par les êtres vivants. هو واحد الغاز important كيدخل في الكومبوزيسيون ديال لاغ تقريبا 78%، ولكن ما عندوش حتى شي دور في العملية ديال التنفس. غادي ندوزو ل 8. construisez une phrase avec les expressions suivantes. phrase الاولى عندنا échange respiratoire être vivant milieu de vie réalisé. donc نقدروا نقولوا un être vivant réalise des échanges respiratoires avec le milieu de vie. بالنسبة للphrase 2 عندنا dioxygène milieu de vie animal respiration prélevée. donc on peut dire au cours de la respiration l'animal donc prélève le dioxygène de son milieu de vie. عندنا dioxyde de carbone milieu de vie animal respiration rejetée. donc au cours de la respiration toujours l'animal rejette le dioxyde de carbone dans le milieu ou bien dans son milieu de vie. بالنسبة ل 9, complétez sur votre cahier le texte suivant en attribuant à chaque numéro le mot qui lui correspond. Chez les animaux, la respiration consiste à absorber بالنسبة ل A عندنا dioxygène et rejeter de dioxyde de carbone بالنسبة ل 2 dioxyde de carbone. Les êtres vivants avec une respiration branchiale, donc هنا branchiale, comme les poissons, prélèvent le dioxygène dans l'eau. Alors, chez beaucoup d'animaux, la respiration s'effectue à l'aide d'organes spécifiques. بالنسبة للخمسة نكتبوا spécifiques. Ces organes ont en commun donc une grande surface d'échange avec le milieu extérieur. une grande surface d'échange avec le milieu extérieur et une vascularisation importante, c'est-à-dire riche en vaisseaux sanguins. بالنسبة للريبونس يعني غتلقاوهم chaque question اللي فيه الريفورميلاسيون ou bien les phrases etc. غتلقاو les numéros de ou bien d'exercice avec les réponses claires et nettes. bientôt غادي نشوفوا le raisonnement scientifique, communication et critique graphique. Au revoir.